आज आम शुणा लक्ष्मी पूजा घंट बाजेनि कहीं। लक्ष्मी पूजा आमर हुलहुली पड़े, शंख बाजे, घंटी बाजे, किंतु घंट कहीं बाजेनि। अन्य सब देवादेवी मंदिर में घंट बाजे, किंतु लक्ष्मी मंदिर में कहीं घंट बाजेनि। एबे रिसेंटली माणवसा सरी समस्ते समस्त घरे लक्ष्मी पूजा कर माण बसई, किंतु आपण केबे कोठी सुनी कि लक्ष्मी पूजा आमे कोठी घंट बजाऊे। लक्ष्मी पूजा रे एही घंट न बाजिया पछर कौन रहस्य रही। अन्य सब प्रकार वाद्य बाजी पार, किंतु घंट कहीं बाजेनि। आम जिते जन लक्ष्मी पूजा करुचे आम सब हुलहुली पकाए, घंटी बजाए, शंख बजाए, किंतु बड़ घंट आम केबे बजाएनि। कहीं जेतेबेले माँ लक्ष्मी वैकुंठ रे अछंती आउ माँ लक्ष्मी का बाहन होउची पेचा। पेचा टिके जोरे जोरे बोबैला। सेतेबेले प्रभु श्री विष्णु कहिले तम माँ को बड़ पाटी कोलाहल एसबू पसंद नुहे। मन रखिथिबु तू बड़ पाटी करिबुनु कि बेसी चिलेइबुनु, तो माँ या बिल्कुल पसंद करंतिनी। एही कथा पेचा जानथिला जे माँ लक्ष्मी को कोलाहल आ बड़ पाटी पसंद नुहे, किंतु आमे एक कथा जान नथिले। आमे जानिया पई पुणी कोन हला। हेले एबे गोटे कथा शुणंतु। अवंती नगर रे सुलतांकर स्वामी तांको प्राण जेतेबेले संकट रे आसिला, सुलतांकर बड़जा परमा जेतेबेले कहिला जे माँ लक्ष्मी की पूजा कर। माँ लक्ष्मी जेतेबेले आसिले, माँ लक्ष्मी सिंदूर देले, से सिंदूर को से पिंधिकिरी जेतेबेले स्वामी को कोल धरी प्रार्थना कले, सेतेबेले स्वामी को प्राण धीरे धीरे फेरी आसिला। से चेता हराई पड़िथिले, पुणी उठिले। तापरे स्त्री जनक बहुत खुशी हैला, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद जणाइला। माँ लक्ष्मी किंतु कहले तमे मते धन्यवाद जणाओनी, तमे तम सासू को धन्यवाद जणाओ, कारण सी दिन राति सबुबले मते पूजा करूछंती तांको पुओर दीर्घायु कामना करी। सेथिपाई कि मु आसिली एवं तम पुओ को प्राणदान देली। सेथिपाई तमे शीघ्र जाइकी तम माँ को जो बा तम सासू को जो घर बाहर करिछ तांको जल्दी घर को फेरे आण। सब पुओ बोहू वर्तमान बाहरले तांको माँ को बा सासू को फेरे आनिया पई, किंतु दासी आसिला सुलता को अटकेला। सी कहला तू पुणी जीव से बुढ़ीटा को आणिक आसबू, जी आसिले तते पुणी शांति रखईदेबनी। एटा करना सेटा करना, एटा खानी सेटा खानी, एबे कहीं उठिलु, जल्दी कहीं उठिलुनु, ए काम कहीं हेलानी, ए सब तते बतेइबो, तू ताकू जाउछु पुणी आनिया पई। जाइछि तो कालग्रह असुरनटा गला, ताकू काहे पुणी आनिया तू जाउछु। सुलता दासी को रागी के अनेला, कहला तू कही कही और केते कहबू, एबे चुप रह। आज मु तोर कोनोसी कथा सुनिबिनी, मु जिबी माने जिबी। समस्ते बाहरी गले तांको सासू को फेरे आनिया पई, किंतु सेमाने जेतेबेले बाहरले सेबेले रात्रि समय हेइथिला, सेमाने बाट एते जानि पारलेनी। सेमाने जाके तांको माँ को जोठी छाड़ी के आस्तिले से बाट सेमाने भूली जाइछंती। तापर सेमाने माँ लक्ष्मी को आराधना कला परे माँ बाट देखै दे बोली तापर गोटे छोट झियो रूप रे माँ लक्ष्मी आसिले। छोटी आसी पचारिला कौन खोजुच, क्या खोजुच ए जंगल भितर। तापर से माने कहले जे जंगल रे गोटे बहुटे रहूथिला, ता पाखरे आम माँ रहूथिला ना। हाँ हाँ मु देखिची, आस मु बाट तुमको देखैदेवी। तापरे पुओ बोहू जाइकी तार कुटिया पहुँचला बेलू बुढ़ी पाखे तो किसी ना खाइबा को, से बहुत दरिद्र हो जाइए, देखिया भल देखा जाउनी, बहुत से दुर्बल हो जाइए, आ पूरा बायाणी भलिया से हो जाइए। आ से घरे गोटे पत्थर रखी ताकू माँ लक्ष्मी भाव से पूजा करुची। आ कहूची तू परा मो माँ मो पुओ मानू सदा सर्वदा घंट घोड़े रखिथिबु। सेमाने अज्ञानी, सेमाने किछि जानि नाहंती, सेमाने मते घरु बाहर करदेले, मते कष्ट पाउची। एया देखी माँ तू सेमानकु किछि दंड दबुनु, सेमाने बहुत अज्ञानी, सेमाने किछि जानि नाहंती, तांको क्षमा कर दे। आ सबुबेले तांको ऊपर तो कृपा दृष्टि रखिथिबु, आ सेमानकु कौनसी प्रकार दंड केबे दबुनी, आ तांको सबुबेले घंट घोड़े रखिथिबु। एई कथा बुढ़ीटी सबुबेले प्रार्थना करे से पत्थर पाखे बसिकिरी। सेथिपई कथार अछि पुत्र पछे कुपुत होई जिवो, किंतु माता केबे कुमाता हो पारिबनी। बुढ़ीटी पाखरे कौनसी जिनस नथिला पूजा करिया पई। सी कौन करुथला, से अंतरर उल्लास, अंतरर भल पाइबा को माँ को देकी पूजा करुथला। से पत्थर खंडी को से पूजा करुथला, ना ता पाखे धूप दीप नैवेद्य थिला, ना फूल थिला, ना ता पाखरे किछि पैसा पत्र थिला भोग किनिया पई। से केवल तार मन को देकी, मनर जो उल्लास ताकू देकी से माँ को डाकुथला। तेणु भगवान को पूजा करने को कौनसी जिनस दरकार नाही। जदि आपनक पाखे संभव आपन सब किछि दे पारंती, तांको जिनस आपन तांको देले, किंतु आपनक पाखे किछि भी नाही, आपन जदि बहुत दरिद्र मध्य आपन माने पानी टिके देकी मध्य माँ को पूजा कले, सी भी से संतुष्ट हे, कारण सी सब जानुछंती कहा पाखे कौन अच्छी, कहा पाखे कौन नाही, किए केते करि परिबो, किए केते करि परिबो नाही। बुढ़ीटी सेठी कांदी कांदी माँ लक्ष्मी को पूजा करुची एवं से कहूची तांकर जहा भूल अछि पो मानकर तांको तो क्षमा कर देबो माँ, आ मोर जहा पुण्य भल अछि बा मोर जहा पुण्य कर्म अछि तो सब तांको दे
ଦେଇଦे ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ମା ତୁ ଧରେନି ଆଉ ମୁଁ ଅଭାଗିନୀ ମୁଁ ତୋର ପୂଜା କରିପାରୁନି ଭଲ ଭାବରେ କାରଣ ମୋ ପାଖେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯେମିତିକା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ତୋତେ ପୂଜା କରୁଛି ମା ମୋ ପୂଜାକୁ ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଏକଥା ଦେଖିଲେ। ଏପଟେ ସୁଲତାକୁ ତା ଦାସୀ କହୁଥିଲା ଯାଆନି ସେ ଅସୁରଣୀ ବୁଢ଼ୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତମର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ଆସିଲେ ତମର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ବୋହୂ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ମା ଲୋ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯାହାର କର୍ମଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ଆଉ ସେ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ମା ତୁ ଧରିବୁନୁ କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ କେବେ ଦେବୁନି। ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସବୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେବେ ବି ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ନୁହଁ କି ତାକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ତା ସ୍ୱାମୀକି ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀର ଲୁହ ପୋଛିଦେବ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାର ଲୁହ ପୋଛିଦେବ। ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଯାଇକି ବୁଢ଼ାକୁ କହିପାରିବ ଯେ ଦେଖ ଏମିତିକାର ପୁଅ ବୋହୂ ମୋତେ ଏମିତିକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ବି ସେ ସବୁ ସହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଢ଼ାଟା ନଥିବ ବୁଢ଼ା ମରିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀକି କେବେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ତା ମନ କଥା କାହାକୁ କହିପାରିବନି ପୁଅକୁ ତ କହିପାରିବନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କରିବେନି। ये सबुठु होची बड़ दुख जे आमे आमर दुख को कहा आगे प्रकाश करिपरिबा नाही आ दुख को मन भितर रखी रखी प्राण भी पलाए सेतिपई कि दुख प्रकाश करिया पई सांगरे जदि कि गोटे अछि ताहाले ठीक अछि किनु जहा पाखरे केही नथिबे ताकू केबे मध्य जीवन रे दुख देबेनी। जदि माँ पाखरु बापा चली जाती कि बापा पाखरु माँ चली जाती सब पुत्र पुत्रवधू मानक एतिके अनुरोध से माने माँ को कि बापा को जो मैंने एकुटिया अच्छे टाण आखिरे किसी भी कहतु ना कारण से दुख क्या जन पारे ना अंतर भितर से बहुत कांदे आ भगवान जिते जिनस को देखिए से आपण मानकर परिस्थिति बिल्कुल सुधरबनी आपण लाइफ रे किसी सक्सेस आपन को मिलबनी आ सब प्रकार धीरे धीरे क्षति हो चलिए आपण जीवन में पाखरु गोटे मजबूत खंबटे पलैछि आ एते दुख भितर तम दुख देले कौन से सही पारिबे। वर्तमान पुओ 4 जन भावुंट आम पाखरु बुद्धि कुआड़े पलैथिला बापा चलीगला पर माँ जी भांगी पड़ता आमे बोझ उपरे नलिता बुड़ा लदिला भाया ताकू आमे घर विदाय करदेले। मो माँ आज आसी जंगल रे पड़ी समस्ते वर्तमान माँ गोड़ तले पड़गले एवं कहले पुत्र कुपुत्र हो पारे किंतु माँ केबे कुमाता हो पारे नहीं माँ मामू को क्षमा कर दे आमे जो भूल करिचु सेतिपई तू आमको जहाँ दंड दबा कथा दे किंतु तू वर्तमान घर को चल। यही कथा शुणी माँ बहुत खुशी है और ता पुत्र मानक टिके कोलई नेला। वर्तमान सुलता को देखला सुलता टिके दूर ठिया होइछि सासू कहला माँ आसुन मो पाखक मु तो ऊपर जमा रागिनी मो पाखक आसे माँ मु तो तुमको असुरणी कही डाहाणी कही केते कथा कही तुमको घर विदा कर देइथिली तथापि तुम मते एते भल पाउछ माँ मते क्षमा कर दियो। माँ वर्तमान सब पुओ बोहू को क्षमा कर दे घर को बाहरले किंतु से दिन जाए जहाँ पाखे रोते तो कहीकि से जीवे ना तापर बुढ़ी माँ लक्ष्मी कहला मु जाऊँगी माँ लक्ष्मी जानीगले माँ लक्ष्मी कहले तुम घर को जाओ आ घरे जाकि लक्ष्मी पूजा कर। बुढ़ी कहला मु कौन छाड़ी मु मला पर्यंत लक्ष्मी पूजा करी आगु को लक्ष्मी व्रत पड़े मु निश्चित व्रत पालन करी। माँ सह 4 पुओ बहु समस्ते वर्तमान घर को पलि आसिले तापर घरे समस्ते शांति रे रहिबा को चाहिए से माने डिसाइड कले जे आ कली झगड़ा न लागी सब बेले आमे भलरे चलिबा। जेतेबेले घर को आसी पहुँचले प्रथमे से माने दासी की घर बाहर कले सुलता कहले दासी को तू वर्तमान घर बाहर की जा तू मो कान शिखई शिखई मो सासू विरुद्ध रे मते पूरा बिगड़े देथिलु एबे सेमान सब बढ़िया के रहिछंती आसी पहुँची गला गुरुवार माणवसा गुरुवार पुणी माण बसिबो घर द्वार सब पोछापोछी हो गला सबुआड़े गेरु लिपा हो गला एवं झोटी पका हो गला सब प्रकार माँ को पाखे जो द्रव्य लगे समस्ते आनिकी रखिले से सब जिनस भोग पाई एवं फल पुष्प सब अणागला। वर्तमान समस्ते कहले माँ तमे माण बसैब माने बोहू माने सासू को कहले सासू माँ तमे माण बसैब एथरक सासू कहले आमे समस्ते मिसिकी माँ को पूजा करिबा तमे समस्ते सकाळ गाधे पाधे धला वस्त्र परिधान करी परिष्कार होइकी आसीबा आमे समस्ते माण बसैबा मिसिकी। हेले से अवंती नगर अलक्ष्मी रोते अलक्ष्मी जो देखिले ये सब लक्ष्मी को पूजा कले लक्ष्मी जदि आसिकी पहुँचे ताहले तो मु रही पारिबिनी पुणी अवंती नगर मो हाथ खसीज।
ପରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ରୂପରେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରିକିରି ପ୍ରବେଶ କଲେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଆଙ୍କ ଘରକୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାଣ ବି ବସେଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ କହିଲା ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ପକାଅ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିକିରି ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପକେଇକି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆମ ଘରେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ରାଗ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେ କହିଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉଛୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାତାଳରେ ହେଉଛୁ ପାତାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେଉଛୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ମୋର କ'ଣ କେଉଁଠି ତିନିପୁରରେ ଜାଗା ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ରହିପାରିବିନି? ଦେଖିଆ ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କେମିତି ରହିବୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମନା କରାହେଇଥିବ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପାଟି କରିବାନି, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଝଗଡ଼ା କରିବାନି, ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାନି। କାରଣ ସେଇଠି ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତିନି, ସେଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିପାରିଲେନି, ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ରୂପରେ ଆସିକି ଆଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲେ। କହିଲେ ଆଲୋ ସୁଲତା, ତମର ପୂଜା ହେଲାଣି, ଆଉ ଘଣ୍ଟ କାହିଁ ବଜଉନ? ହୁଳହୁଳି ପକଉଛ, ଶଙ୍ଖ ବଜଉଛ, ଘଣ୍ଟ କାହିଁ ବଜଉନ? ଟିକେ ଜୋର ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ଦେ। ତୁ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ ତୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ, ଆଉ ଭାବିବ ମୋ ବୋହୂ କେତେ ଭଲ, କେତେ ଜୋର ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟ ବଜଉଛି। ନେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟଟା ଆଣିଛି, ନେ ଘଣ୍ଟଟାକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବଜା। ପରେ ସୁଲତା ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ଶାଶୁ କେତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବଜେଇଲେ ଶାଶୁ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲତା କ'ଣ କଲା, ଘଣ୍ଟକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ପିଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାପରେ ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ପୁରା, ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ 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 ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ ଯେ ଘଣ୍ଟ ଯଦି ନ ବଜେଇବ ତାହେଲେ ତମର ପୂଜା କେବେ ବି ସଫଳ ହବନି। ଆଉ ଏହା ଶୁଣିକିରି ତାପରେ ବୋହୂ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସାନ ବୋହୂ ଆସିଗଲା ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି। ସାନ ବୋହୂ କହିଲା ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ, ଘଣ୍ଟକୁ ବଜାଅ। ଏହା ଶୁଣିକି ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜୋର ଜୋରରେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଜୋରରେ ବଜାଅ, ଆହୁରି ଜୋରରେ ବଜାଅ, କାରଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ବଧିରା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ପଥର ହେଇଯିବେ। ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ଏକଥା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଦେଖ ସୁଲତା କେତେ ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦ ସହିପାରୁନି, ବିଲକୁଲ ଏ ଶବ୍ଦ ସହିପାରୁନି, ଏମିତି କହିକିରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମା ପଥର ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସାହାଣ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ଥିର ଆଉ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ପାରିଲେନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ କେମିତିକା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ନାରଦଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ଆଉ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରୁ ବାହାର କର। ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଯଦି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଲୋକମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ବି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନାରଦ ଯାଇକି ଅବନ୍ତୀ ନଗରରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କର ଯେ ସେ ଯେମିତିକା ପାଷାଣରୁ ପୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆଉ ଆରାଧନା, ତାହେଲେ ମା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଉଠିବେ। ସମୟରେ ପେଚା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ପେଚା କହିଲା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ମା ବିଲକୁଲ କାହିଁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୋ ମା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଧିରା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ତୋ ମାଆଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକିରି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଯେଉଁ ବାସୀମାନେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବଧିରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ହେଲେ ଆମ ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ? ନା ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ନାଦ ଦେଇ, ତୋ ମାଆଙ୍କ କାନରେ ଯଦି ସେଇ ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୋ ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏହା କହି ନାରଦ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶେର ଭିତରୁ କିଛି ଧାନମାଣ ଆଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭକ୍ତଗଣ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଘରୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ପାଟି ହୁଏ ସେଠି କିଏ ପ୍ରବେଶ କରେ? ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ପୂଜାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବେ, ହୁଳହୁଳି ପକେଇବେ,
घंटी बजेबे किंतु बड़ घंटी नहीं छोट घंटी जोटा अल्प साउंड होतो ताकू बजे पारिबे कारण माँ को बड़ शब्द बिल्कुल पसंद नहीं कि से दिन घरे जोर जोर कली झगड़ा किसी करेंगे ना शब्द कले माँ छु आमे माण बसई माँ किंतु घर छाड़ी पड़े तेणु माँ को पूजा आम घंट बजेबानी माँ को पूजा आम जोर बड़ बड़ पाटे कथा हबानी जो दिन माण बसई था से दिन स्त्री लोक मैंने कि समस्ते मत घरे धीरे धीरे कथा हुअंती कहती माण बसी घरे जो घरे माण बसई था से घर कबाटा को टिके आउजे दी था कहीं आम कथा जमीका माँ लक्ष्मी को कान न पड़े कारण माँ को कोलाहल बड़ पार्टी एगुड़ाक बिल्कुल पसंद न थाए। दर्शक बंधु आमे जदि ये टिकी टिकी कथा गुड़ाक मानिबा और ये छोट छोट कथा पालन करबा ताहले आमे मध्य माँ लक्ष्मीकर अशेष कृपा लाभ करिपरिबा। कामनार सहित आज कथा को ये रखुची पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो। जय जगन्नाथ जय माँ महालक्ष्मी।